Hello guys. Papakain na naman po kami guys. Yan. Ito may first drop. Kawawa naman tong aking walang first drop. Gutom na gutom. Oh. Ito guys, location guys. Dito sa Tulay. Mama dog pala to. Mama dog. Sarap ng kain niya guys, oh. Yan. Mukhang kulang yata isang plato. Ubus na guys, isang plato. Oh, kanin, dagdag ulit kanin. Oh, ayan, pangalawang drop. Wow. Busog na busog ka ngayon, Mama Dog. Grabing kain ni Mama Dog, ah. Nakita ko kanina ng lalakat na. Yan. Kain ka na, dali. Papaalam pa to eh. Yung dalawa. Sumunod. Gutom si Mama Dog, ah. Si pusa lang, narinig ko pusa. Neng! Neng!